अभी चंद एक गाहक आए थे कि अचानक मेरी नजर बड़ा सा दुपट्टा लपेटे नकाबपोश लड़की पर पड़ी। वो दरख्त के नीचे खड़ी इधर से उधर ऐसे देख रही थी जैसे किसी अनजान दुनिया में आ गई। शायद किसी देहात से आई है, क्योंकि अक्सर कराची जैसे बड़े शहर में आकर नए लोग घबरा जाते थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसके घर वाले शायद पार्क के अंदर मौजूद हैं, जबकि ये पार्क के बाहर उस दरख्त के नीचे खड़ी थी जिसके बिल्कुल सामने मैं अपना ठेला लिए खड़ा था। फिर मेरे ठेले पर बच्चे बड़े सब आने लगे और मैं उनमें मसरूफ हो गया। लेकिन 2-3 घंटों बाद जब मेरी नजर उसी दरख्त पर पड़ी तो हैरत से मैं बुत बन गया। वो लड़की जो कि तो अभी उसी दरख्त के नीचे खड़ी थी और मेरी तरफ ललचाई नजरों से देख रही थी। मुझे उसकी नजरों में भूख साफ दिखाई दी। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और उसे प्लेट से छोले निकाल कर दे दिए। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो मैं हैरान रह गया। सफेद हाथ इस कदर खूबसूरत थे, शायद मैंने आज से पहले इतने खूबसूरत हाथ न देखे। फिर प्लेट लेकर दोबारा उसी दरख्त के नीचे खड़ी हो गई और मुंह दूसरी तरफ करके छोले खाने लगी। पूरा दिन उस पार्क के सामने में खड़ा रहा। जैसे ही रात के 9 बजे मैं घर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी वो लड़की उसी दरख्त के नीचे खड़ी थी। उस लड़की ने तो मुझे अजीब से वहम में मुब्तला कर दिया। आखिर उसके घर वाले कहाँ हैं और ये लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है? ऐसे कई सवाल मेरे जहन में उभरे थे। अब मैं अपनी गली में दाखिल हो गया था, लेकिन जैसे ही अपने घर का दरवाजा बजाने लगा, अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो मेरे पीछे पीछे चली आई थी। मेरा नाम अनवर है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं पेशे से एक छोले बेचने वाला था। मेरे छोले यहाँ उस मोहल्ले में बहुत मशहूर थे। अब्बा की वफात के बाद मैंने बाकायदा ठेले पर छोले बेचना शुरू किए। उसे मैंने अपना बाकायदा कारोबार बना लिया। मैं खूब मेहनत करता था। मैं जानता था कि मेहनत में ही अजमत है, इसीलिए मैं हलाल की रोजी अपने घर वालों को खिलाना चाहता था। पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था, तो अचानक ही अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा भी छोले बेचते थे, लेकिन वो दिल के मरीज थे, क्योंकि अब्बू को सिगरेट नोशी की आदत थी, जबकि अम्मा उन्हें मना करती कि बच्चों का साथ है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली बच्चों को कैसे पालूंगी? लेकिन अब्बा सिर्फ 40 साल ही जी, तो मैं अकेली बच्चों को कैसे पालूंगी? लेकिन अब्बा सिर्फ 40 साल ही जी सके। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो वो बर वक्त अस्पताल न ले जाने की वजह से मौत के मुंह में चली। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। मेरी 3 जवान बहनें भी घर में बैठी थी, क्योंकि दोनों के रिश्ते सगी खाला के घर तय हो चुके थे। लेकिन घर में इस कदर गुर्बत थी कि जहेज तो दूर की बात, पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता। हमारा कच्चा सा घर था जिसका प्लास्टर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। कई बार अब्बा ने सोचा था कि घर पर प्लास्टर करवा लूं, रंगो रोगन करवा कर उसकी थोड़ी मुनासिब देखभाल कर लूं, लेकिन वो कर ही नहीं सके, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत दी ही नहीं थी और घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। अब परेशानी ये थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अब्बा अम्मा तो मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं था। इसलिए जैसे ही अब अपने अब्बा का कारोबार संभालो और छोले का काम शुरू कर दो। ये मशवरा मेरे दिल को भी अच्छा लगा। आखिरकार किसी ने तो इस घर को चलाना ही था। कि अब जब मैंने अम्मा से ये बात कही तो बड़ी बाजी कहने लगी, हरगिज नहीं, तुम अभी छोटे हो, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, हम सिलाई करके घर चला लेंगे। मैं कहने लगा, बाजी मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। मैंने सुना है लड़कियों की अगर शादी की उम्र निकल जाए तो फिर उनके रिश्ते नहीं मिलते। मेरे मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी और कहने लगी, देखो बाप के मरते मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। सच कहते हैं वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं। यूं मैं अब्बा का काम करने लगा और मैंने छोले बनाना शुरू की। मेरी खुशकिस्मती थी कि जिस तरह अब्बा के हाथ में जायका था, उसी तरह लोगों को मेरे हाथ का जायका भी पसंद आने लगा। छोले का काम करते करते मुझे 6 साल हो गए। अब मैं 21-22 साल का एक सेहतमंद नौजवान था और अपना काम खूब अच्छे से कर रहा तो हो गई थी। घर में सिर्फ एक बहन, मैं और अम्मा ही थे। इतनी कोशिश के बावजूद मैं अपना घर तामीर या मुरम्मत नहीं करवा सका।
हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह खूबसूरत घर में रहूं। अम्मा की ये ख्वाहिश थी कि घर में टाइल्स मार्बल वगैरह लग जाएं ताकि घर साफ सुथरा हो, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी ख्वाहिश ही रही। मैं जानता था कि मैं इतना कमा कर नहीं लाता कि अम्मा की ये ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। अभी तो एक और बहन की जिम्मेदारी मेरे सर थी। अम्मा का ख्याल था कि अब तुम्हारी भी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन भला मुझ जैसे छोले बेचने वाले से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा। फिर उस सिलसिले में अम्मा ने मामू से बात की, क्योंकि उनकी बेटी जवान थी जोया, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अम्मा को ये बात मालूम थी, लेकिन जैसे ही अम्मा ने मामू से रिश्ते की बात की, मामू ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी बोलने से पहले। सोचनी चाहिए थी बोलने से पहले। तुम्हारा बेटा करता ही क्या है? एक छोले बेचने वाले से मैं अपनी खूबसूरत बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मामू ने अम्मा की खूब बेइज्जती की थी। अम्मा रोती हुई वापस आ गई। फिर उस दिन मैं हैरान रह गया जब मैंने उस लड़की को देखा। ये लड़की बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आती। मैंने उसे छोले प्लेट में डालकर दिए, लेकिन वो बेआसरा लग रही थी। ऐसा लगता था कि उसका कोई भी नहीं है। फिर मैं घर आ गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन मैं उसे दरख्त के नीचे खड़े होकर उसे देखता। मैं अक्सर ही एक बच्चे के हाथ प्लेट में छोले डालकर उसे भिजवा दिया करता, लेकिन एक दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने 2 लोगों को उसके पास आते हुए देखा। मैं हैरान था कि ये कौन है जो उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जबकि वो लड़की बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। फिर उन दोनों आदमी ने उस लड़की को एक बड़ी सी गाड़ी में धकेला और गाड़ी तेजी से भगा कर ले गए। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग कौन थे जो एक मासूम लड़की को यूं जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मैं भी देख रहा था कि 3 दिन से ये लड़की उसी दरख्त के नीचे खड़ी थी, बिल्कुल बेआसरा नजर आती। लेकिन अचानक उन लोगों का आना हैरान कुन था। लोगों को खबर ही नहीं थी कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहता था। मेरे दिल में बहुत तजस्सुस था कि आखिर ये लड़की कौन थी और उसे लेकर जाने वाले लोग उसके अपने थे या फिर कोई बदमाश जो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मैं छोले बेचने के लिए अक्सर ही कभी पार्क के सामने खड़ा होता तो कभी किसी मार्केट के सामने, कभी ऐसी जगह पर जहां औरतों का रश होता। मैं उस शाम भी अपना ठेला घसीट कर उस रास्ते से गुजर रहा था जहां मैंने औरतों का रश देखा, तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया। पता चला कि ये किसी आमिल का आस्थाना है। पड़ी वो एक लड़की को पकड़कर बैठी थी, जबकि लड़की के सर पर बड़ी सी चादर थी। उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, यकीनन उस जवान लड़की के साथ कोई मसला होगा। तो अभी ये औरतें उस लड़की को लेकर बैठी थी, जबकि औरतें आस्थाने से निकल कर मेरे छोले के ठेले के पास जमा होने लगी। अब मैं जल्दी जल्दी उन्हें छोले की प्लेट बनाकर दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही औरतों का रश कम हुआ, मैंने यहाँ से ठेला घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक सुनसान जगह पर आकर मुझे अपने पीछे किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं पलटने ही वाला था जब वो लड़की मेरे सामने आई। ये तो वही चादर वाली लड़की थी जो उन औरतों के साथ आमिल के आस्थाने पर बैठी थी। छोले वाले, मुझे बचा लो खुदा के लिए, वरना वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। मैं हैरान होकर उसके पीछे देखने लगा। वहां तो कोई भी नहीं। वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। मैं हैरान होकर उसके पीछे देखने लगा। वहां तो कोई भी नहीं था। ये लड़की भागकर मेरे पास कैसे आ गई? मैं जल्दी से कहने लगा, लेकिन तुम कौन हो और वो औरतें कौन है? तो वो रोते हुए कहने लगी, वो जबरदस्ती मुझे पागल करना चाहती हैं। बस तुम मुझे किसी तरह अपने पास छुपा लो, चाहे तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। कुछ दिन मैं तुम्हारे घर ठहरूंगी, फिर मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी जान को बहुत खतरा है। वो मुसलसल रो रही थी, जबकि उसकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान था कि वो किसी ऊंचे घराने की लड़की लग रही थी। पहने हुए कपड़े भी निहायत ही शानदार थे। मेरा घर थोड़े फासले पर था। अब मजबूरी में मैं उसे अपने साथ घर ले आया था। अम्मा और छोटी बहन महविश उसे देखकर हैरान थी। अम्मा कहने लगी, कौन है ये लड़की? जबकि महविश उसकी खूबसूरती से मुतासिर थी। मैं जल्दी से कहने लगा, अम्मा। जबकि जब भी कोई बाहर से मोहल्ले पड़ोस की औरत मिलने आती तो अम्मा उसे कमरे में छुपा देती।
لیکن ایک دن میں گھر گیا تو اماں کہنے لگی یہ لڑکی بڑی عجیب ہے، آدھی آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا اماں آپ کو کیسے پتا؟ تو اماں کہنے لگی کل میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو یہ اوپر سیڑھیوں سے چھت پر جا رہی تھی، میں نے اسے 2-3 آوازیں دی لیکن اس نے سنا ہی نہیں، حالانکہ چند قدم کا فاصلہ تھا۔ پھر میں پریشانی سے اوپر چلی آئی کہ اسے بلا لوں، کہیں اسے نیند میں چلنے کی عادت تو نہیں ہے، لیکن میں حیران رہ گئی اور مجھے تو ڈر بھی لگا۔ جب میں نے اسے چھت پر دیکھا اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور یہ زور زور سے ہنس رہی تھی جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں کہنے لگا اماں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کہنے لگی میں کیا پاگل ہوں؟ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ضرور اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی درخت سے بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھی زور زور سے جھولے لے رہی تھی، اسے ارکٹ کی کوئی خبر نہیں تھی، لمبے لمبے بال بھی کھلے تھے۔ سچ میں مجھے عجیب سا لگا، حالانکہ مغرب کے بعد اماں میری چھوٹی بہن کو بھی جھولے پر بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں کہنے لگا اماں چند دن کی بات ہے، پھر یہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں نے کسی طرح اماں کو سمجھا دیا۔ اگلے دن میں سڑک کے کنارے اسی پارک کے سامنے کھڑا تھا جب میں نے 2 آدمیوں کو ادھر ادھر پھرتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، میں ان آدمیوں کو پہچان گیا کہ یہ وہی آدمی تھے جو اس دن اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ پھر وہ آدمی میرے قریب آ کر کہنے لگا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے ایک تصویر دکھائی تو میرے پیروں تلے سے زمین، میں گھبرا کر کہنے لگا کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ کہنے لگے دراصل یہ لڑکی ایک بہت امیر باپ کی بیٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ، ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن جب بھی اس کا علاج شروع کرواتے ہیں یہ علاج ادھورا چھوڑ کر کہیں نہ کہیں بھاگ جاتی ہے۔ تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ اب تو میری جان پر بن آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے ان آدمیوں کو بتا دیا کہ یہ لڑکی تو میرے ہی گھر ہے تو یقیناً یہ مجھ سے بدلہ لیں گے، کہیں مجھے مار پیٹ کر اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور میں ٹھہرا غریب انسان، اسی لیے میں گھبرا کر کہنے لگا نہیں، اگر مجھے یہ کہیں نظر آئی تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ اس شام پریشان سا میں جلدی گھر آ گیا۔ میں اماں سے کہنے لگا اماں وہ لڑکی کہاں ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ نتاشا کی؟ ارے وہ تو نہ جانے شام کو کہاں چلی گئی تھی۔ پھر میری چھوٹی بہن مہوش کہنے لگی ہاں بھائی وہ کہیں گئی ہے، کہنے لگی کہ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، لیکن سوچ رہا تھا کہ اچھا اگر واپس نہ آئے ورنہ میرے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن وہ رات کو 9 بجے گھر کی دہلیز کے باہر کھڑی تھی اور اس کے سارے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی میں کھیل کر آئی ہو۔ عجیب لڑکی تھی، مجھے اسے ڈر لگنے لگا۔ میں تیز لہجے میں اسے پوچھنے لگا کہاں گئی تھی تم اتنے گھنٹوں سے گھر سے غائب ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ بدحواس ہو گیا اور کہنے لگی وہ کبھی بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ میں غصے سے کہنے لگا اگر وہ میرے گھر پہنچ گئے تو مجھ پر الزام لگا دیں گے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تبھی وہ زور سے ہنسی، اس قدر خوفناک ہنسی اس کی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی وہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا۔ ذکر سن کر حقیقتاً مجھے خوف محسوس ہوا۔ تبھی میری نظر اس کے کپڑوں پر لگے جھاڑیوں پر پڑی۔ یہ جھاڑیاں تو عموماً قبرستان وغیرہ میں ہوتی تھی، کہیں اس کے کانٹے جسم میں نہ لگ جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے دوپٹے سے وہ جھاڑیاں الگ کر دی۔ پورے کپڑے ہی مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی، لیکن اماں اسے مدہوش سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر رات کو مہوش مجھے کھانا دینے لگی تو کہنے لگی بھائی مجھے اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے، یہ پوری رات کمرے میں چکراتی پھرتی ہے، کبھی چھت پر ہوتی ہے تو کبھی نیچے صحن میں۔ آپ اسے اس کے گھر چھوڑائیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ اپنے گھر چلی جائے، اگر کچھ نقصان ہو گیا تو اس کا الزام میرے سر ہی آئے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اسے کہنے لگا تمہارے گھر والے کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے تم میرے ساتھ میرے گھر چلنے لگا۔
तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे मैंने उसके ऊपर कोई जुल्म कर दिया हो। फिर कहने लगी, तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरे साथ बुरा करने लगे हो, मैं इस घर से जाना ही नहीं चाहती। फिर वो हमेशा के लिए उसे मुझसे जुदा कर देंगे। वो कहते हैं कि मैं उसकी आशिक हूँ, लेकिन सच ही तो कहते हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो भाग भाग कर उसे मिलने जाती हूँ। मुझे उससे डर लगने लगा। मैं खौफजदा लहजे में कहने लगा, सच सच बताओ तुम क्या कह रही हो? जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद भी कर दूं। क्या तुम किसी लड़के से मोहब्बत करती हो? उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, वो लड़का नहीं है, वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। मैं एक जिन्नात से मोहब्बत करने लगी हूँ, इसीलिए उससे मिलने के लिए भाग भाग कर उस कब्रिस्तान में जाती हूँ जहाँ पर पुराने बरगद के दरख्त पर वो रहता है। उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। उसके मुंह से ये खौफनाक बात सुनकर मैं दंग रह गया। अचानक ही मुझे उससे डर लगने लगा, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल बदल गई थी। सफेद सफेद आंखें लिए वो मुझे ऐसे देख रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने एक बार फिर से मजबूत लहजे में उससे पूछा, तो वो सर झुकाकर कहने लगी, मैं बेबस हूँ। एक बार मैंने उसे देखा था, तभी से उसके इश्क में मुब्तला हो गई हूँ। वो आम इंसानों जैसा नहीं है, वो बहुत खास है। लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि हम तुम्हें उसे जुदा कर देंगे। वो उसे मेरे करीब आने से भी मना करते हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये की बातें कर रही है। मैं उससे कहने लगा, अच्छा, वो कहाँ रहता है? तभी वो खुश होकर कहने लगी, मुझे यकीन था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। वो वहां रहता है, उसी कब्रिस्तान में। तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैं तुम्हें वहां लेकर जरूर जाऊंगी। वो हर रोज मुझसे मुलाकात करने यहाँ आता है, इस घर में। ये सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक जिन्नात रोजाना इस घर में आता है, वो भी इस लड़की की वजह से। तभी तो अम्मा दिन में मुझे कह रही थी कि जब से ये लड़की आई है मुझे घर से अजीब सी बू महसूस होती है, न जाने हमारे घर में क्या हो गया है। ये सुनकर तो मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। मैं जल्दी से उसे कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मुझे वहां लेकर जरूर जाना। मैं देखना चाहता हूँ उस चीज को जो हकीकत में दिखाई देती है, वो हकीकत है या सिर्फ ये एक नफसियाती लड़की है जो पागलपन में ऐसी हरकतें करने में चली गई। लेकिन मैं भी शम्मा के पास सोती थी, जबकि अम्मा उसे अलग कमरे में सोने के लिए कहती, क्योंकि अम्मा और महविश दोनों ही उससे डरने लगी थी, जबकि वो ये घर किसी तौर छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अपने छोले तैयार करने की वजह से पूरी रात जागता रहता, इसलिए अक्सर देखता कि ये इधर उधर भटकती रही है। कभी ऊपर छत पर जाती तो कभी सहन में। मुझे उस लड़की की समझ नहीं आती। जैसे ही अगली रात मैं काम से वापस आया तो थक हार कर बिस्तर में गिर गया, लेकिन तब भी मुझे अपने कमरे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने चादर में लिपटी वो लड़की खड़ी मुझे कहने लगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ चलोगे, मेरी मदद करोगे। चलो आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। वो मेरे इंतजार में है। अब मैं नींद से उठा था। मैंने जैसे ही घड़ी पर नजर डाली, रात के 11 बज रहे थे। मैं तो थक हार कर काम से आया था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि अगर मैंने उस लड़की की बात ना मानी तो फिर ये जोर जोर से रोना शुरू कर देगी। अब मैं उसके पीछे पीछे था और वो आगे आगे। चुपके से घर का दरवाजा खोलकर हम दोनों बाहर निकल आए। वो बड़े पुरस्कार अंदाज में धीमे धीमे चलती, बड़े ही सुरूर में लग रही थी, जैसे किसी खास मुलाकात के लिए जा रही हो। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो उसी सुनसान और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच गई। उसने सामने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहने लगी, वो देखो, वहां वो बैठा है, मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उससे मिलकर आती हूँ, कहीं तुम्हें देखकर वो गायब न हो जाए। अब मैं उस दरख्त के पीछे छुप गया। मैंने देखा वो उस दरख्त के नीचे बैठ गई। फिर जोर जोर से हंसने की आवाजें पूरे कब्रिस्तान में फैलने लगी। मैं तो सन्नाटे में रह गया, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था।
मैं तो सन्नाटे में रह गया, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। वो एक अनजानी मखलूक से बातचीत कर रही थी, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अकेली नौजवान लड़की को छोड़कर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। ये सोचकर मैं परेशान था। थोड़ी देर बाद मैं हैरान रह गया जब मैंने उस दरख्त की शाखों को जोर जोर से हिलते देखा। तभी वो लड़की चुपके से उस दरख्त के नीचे से निकली और मुझे तलाश करने लगी। एकदम से मैं उसके सामने आया और कहने लगा, कौन था वहां? उसने पलटकर मुझे देखा और खौफनाक लहजे में कहने लगी, वो ही जिनजाद। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी पड़ी थी। मैंने तो उसे देखा ही नहीं था। वो उसे यकीनन सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। अब मैं समझ गया कि इस लड़की के साथ जरूर कोई मसला है। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के घर वालों को बताना होगा। यही सोचकर मैं उसे घर जैसे ही अपने घर से छोलों का ठेला लेकर निकलने लगा, अचानक मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। घर की दहलीज पर वही लड़की खड़ी थी। वो मेरे करीब आकर भारी लहजे में कहने लगी, अगर तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक ही उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मुझे एक लम्हे के लिए खौफ महसूस हुआ। अगले ही लम्हे सर झटककर जल्दी से घर से निकल आया। शायद उस दिन वो आदमी जो उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे, मुझे उसके बारे में उन्हें बता देना चाहिए था। अब तो शायद वो मुझे कभी ना मिले। फिर एक दिन मैं स्कूल के सामने खड़ा था जब एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी। उस गाड़ी से एक अमीर आदमी निकला। उसने बहुत बड़ी तादाद में बच्चों में बड़े बड़े टिफिन बांटना शुरू कर दिए। ये खाने के टिफिन थे। मैं हैरान था कि ये अमीर आदमी तो बड़ा सही है जो ये सब चीजें बांट रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी इंसान को उन गरीब बच्चों में कुछ बांटते हुए देख रहा था। तभी साथ खड़ा वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेचारा किस कदर परेशान है, जब भी तो अपनी परेशानी खत्म करने के लिए बच्चों में खाना बांट रहा है। मैं हैरान होकर कहने लगा, बाबा जी, कैसी परेशानी? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? उसने एक नजर मुझे देखा और कहने लगा, हाँ, ये सेठ नहीं, मैं बहुत बड़ा रईस आदमी है शहर का, सबसे मशहूर बिजनेसमैन। इसकी इकलौती बेटी कई महीने से गायब है। अब मैं हैरान हुआ। तभी एकदम से एक आदमी उस सेठ के करीब आया। वो उसके कान में कुछ कह रहा था, लेकिन मैं उस आदमी को पहचान गया। ये वही था जो उस दिन उस लड़की के बारे में मुझसे पूछ रहा था। अब तो मेरी जान पर बन आई। मैं ये सोचकर घबरा गया कि अगर इस आदमी के पास जाकर कहता हूँ कि उसकी बेटी हमारे घर में है, तो यकीनन ये मुझे पुलिस में गिरफ्तार। आदमी कह रहा था कि वो उसकी इकलौती बेटी है। अब मैं सर पकड़े खड़ा था, लेकिन मुझे उसकी बेटी की जान बचाना भी जरूरी था, क्योंकि मैं जानता था कि वो हर रात उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। न जाने उसके साथ क्या मामला थे। फिर उस दिन मैं जल्दी से ठेला लेकर घर पहुंचा। खुद उसी सेठ की तलाश में उस पोश एरिया में निकल आया। सामने ही उसका बड़ा सा बंगला था। मैं हैरान रह गया। शक्ल से ही वो लड़की अमीरजादी लगती थी, लेकिन वो इतने अमीर बाप की बेटी होगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। गेट पर चौकीदार खड़ा था। मैं उससे कहने लगा कि मैं उसकी गुमशुदा बेटी के बारे में बताने आया हूँ, तो चौकीदार मुझे फौरन अंदर ले गया था। वो अमीर आदमी हैरान था, कहने लगा, तुम मेरी बेटी के बारे में जानते हो? तो मैं सर झुकाकर कहने लगा, सेठ साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं उसकी मासूम शक्ल और मासूम बातों में आ गया। मैंने उस लड़की को अपने घर में पनाह दी क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं अपनी नरम तबीयत के हाथों मजबूर होकर उसे अपने घर में ले आया। मुझे माफ कर दें, लेकिन अब वो घर में रहने की बजाय अजीब अजीब हरकतें करती फिर रही है। मुझे उससे डर लगता है कि न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को भी, क्योंकि वो आधी रात को उठकर ना जाने कहाँ चली जाती है। ऊपर से उसकी अजीब व गरीब बातें, वो किसी जिन्नात के बारे में बात करती है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी को कुछ हो, इसीलिए बड़ी मुश्किल से आपका पता ढूंढकर यहाँ तक आया हूँ। ये सुनकर सेठ नहीं बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरी बेटी अमीरा मेरी जिंदगी है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी शायद जिंदा न रहता। ये सोचकर वो फौरन ही मेरे आया।
اتنا بڑا سیٹھ آج میرے گھر آیا تھا اپنی بیٹی کو لینے، لیکن جیسے ہی امیرہ نے اپنے باپ کو دیکھا وہ فوراً سے کمرے میں چھپ گئی۔ پھر نفرت اور غصے سے کہنے لگی، چھولے والے، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ تم نے میرے باپ کو میرے بارے میں کیوں بتایا؟ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ ایسی کیوں ہو گئی ہے، لیکن یہ ساری باتیں میں اس بڑے آدمی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ لیکن اماں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باپ کے حوالے کر دی۔ پھر وہ اس امیر آدمی سے کہنے لگی، یہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس امانت تھی، شکر ہے کہ ہم اس امانت کو خیر خیریت سے آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتی۔ اماں بہت شرمندہ تھی، میں بھی ان سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن وہ بار بار اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کر رہا تھا۔ مجھے اس بیٹی کی نفرت سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر ان دونوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں؟ یہ اپنے باپ کے ساتھ جانا کیوں نہیں چاہ رہی؟ میں سمجھ گیا کہ یہ سب اسی جن ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ پھر امیرہ اس گھر سے چلی گئی، لیکن یہ کہانی ادھوری رہ گئی، کیونکہ میں وہ وجہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر امیرہ کی نفرت کی وجہ کیا تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ ایسے کئی سوال تھے جو میرے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے، ابھی تک مجھے اس راز کا پتہ نہیں چلا تھا۔ نہ جانے امیرہ اب گھر میں کیسے رہ رہی ہوگی، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ وہ گھر پر رکنے والی نہیں۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ میں اکثر سوچتا، لیکن ایک رات میں پارک کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں آج بہت رش تھا، کیونکہ سرکاری چھٹی ہونے کی وجہ سے پارک بھرا پڑا تھا اور میری خوب سیل ہو رہی تھی۔ اب مجھے یوں ہی چھولے سیل کرتے رات کا 1 بج گیا۔ میرا پورا پتیلا چھولو کا فروخت ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میری اتنی سیل ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی پیسے سنبھال کر گھر کی جانب جا رہا تھا، لیکن کیا معلوم تھا کہ راستے میں اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب میں نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ میری طرف آ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آج دن بھر کی کمائی ان کے ہاتھوں میں چلی جانی، کیونکہ جیسے ہی وہ میرے قریب آئے میں انہیں پہچان گیا۔ وہ ڈاکو تھے جو میری رقم چھیننے آئے تھے، لیکن اچانک وہ میرے قریب آ کر آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کا چہرہ ایسے ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی خوفناک چیز دیکھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ دونوں موٹر سائیکل سے نیچے گرے پڑے تھے اور موٹر سائیکل چھوڑ کر ایسے فرار ہوئے جیسے انہوں نے میرے پیچھے کھڑا کوئی بھوت دیکھ لیا۔ میں حیران تھا کہ خدا نے مجھے بچایا، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ ہمیں تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف جانے لگا، لیکن ابھی گھر سے اچھا خاصا فاصلہ باقی تھا۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک اجنبی آدمی تھا، اس نے مفلر سے چہرہ ڈھانپا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، کیسا لگ رہا ہے اپنی حلال کی کمائی کے بچ جانے پر؟ اس نے مجھ سے عجیب سوال کیا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تبھی وہ عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، میری وجہ سے ہی تو وہ ڈاکو بھاگے، یا تمہیں نہیں معلوم یہ؟ لیکن آپ تو میرے پیچھے ہی تھے ہی نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ تبھی اس نے اپنے چہرے سے مفلر ہٹا کر مجھے دیکھا تو میری خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت ہی خوفناک تھا۔ اچانک اس کا قد لمبا ہونے لگا اور مجھ پر حاوی نظر آ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسا کہنے لگا، تم میرے وجود کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ مجھے اس کی ہنسی میں امیرہ کی ہنسی نظر آئی۔ میں نے ہی ڈاکو کو اپنے خوف سے تم سے دور کر دیا، کیونکہ مجھے میری امیرہ واپس چاہیے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا، پھر کہنے لگا، میں وہی جن زادو جس سے امیرہ بہت محبت کرتی تھی، لیکن تم نے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ میں بے ساختہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، لیکن ایک باپ کے آنسو نے مجھے اس تک پہنچانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نے بھی آج تمہارے پیسے بچائے اور تمہاری جان بھی، اس لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور اسے میرے پاس واپس لانا ہوگا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، لیکن میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا باپ ایک امیر آدمی ہے، میں تو ان کے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا، اس کے باپ نے اس پر سخت پہرے بٹھا دیے۔ میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو۔
तुम पर वो अमल नहीं पर करवाया है, इसीलिए तुम उसे मेरा पैगाम देना। अब मैं घबरा गया। अगर उस जिन जात की बात नहीं मानी तो कहीं ये कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा था। जितनी आज खुशी मिली थी वो सारी खाक में मिल गई। लेकिन मैं एक बार फिर से अमीरा के घर जाने का सोच रहा था। मैंने अपने सर पर टोपी रखी और चेहरा तकरीबन छुपा लिया और उसी तरफ पहुंच गया था। उस पोश इलाके में गो के मेरे छोले यहाँ के लोगों के काबिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे ही रईस लोग थे। लेकिन मैं सिर्फ अमीरा के घर के सामने खड़ा उसे देखने के इंतजार में था। मुझे खिड़की में से एक चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। ये तो वही लड़की थी। इसकी वजह से मैं कितनी परेशानियों में गिर गया था। इसी तरह मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं शाम तक वहां खड़ा रहा, लेकिन वो दोबारा नजर नहीं आई। फिर मैं थक हार कर वापसी के लिए मुड़ते हुए तो किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। मैंने पलट कर देखा तो वो अमीरा ही थी, जो ना जाने कैसे मेरे पीछे आ गई थी। छोले वाले, तुम मुझसे मिलने आए थे ना? वो मुझे सर से पांव तक देख रही थी। मैं घबरा कर कहने लगा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई पैगाम देना था। लेकिन तुम्हारे साथ ये सब क्या मामला है? मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें तुम्हारे वालिद ने घर में क्यों कैद कर रखा है, और तुम उससे मिलने क्यों जाती हो जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। उसने उदास नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ये सब तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन चांद की 14 तारीख को इस रात में अपने घर में नहीं रुक सकती। वो मुझे बुलाता है अपने पास, मैं उससे मिलने जाऊंगी, तो तुम भी वहां मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। उदास नजरों से वो मुझे कहती वहां से चली गई। लेकिन उस रात मैं अपने घर में सो रहा था जब अचानक वो मेरे सामने आया। उसकी नजरों में मेरे लिए गुस्सा था। मैं उसकी दहशत से कांपने लगा। फिर वो कहने लगा, अब मुझे पूरे 10 दिन इंतजार करना होगा। न जाने कब चांद की 14 तारीख आएगी और वो मुझसे मिलने आएगी। मैं हैरान परेशान सोचों में गुम उसकी बात सुन रहा था। फिर मैं मामूल के मुताबिक अपना काम करने लगा। लेकिन एक दिन एक कार मेरे पास आ रुकी। उससे निकलने वाला उसका अमीर बाप था। मैं उसे देखकर घबरा गया। फिर वो कहने लगा, तुम वही छोले वाले हो ना जिसने मेरी बेटी को अपने घर में रखा था? मैंने हाँ में सर हिलाया। तो वो कहने लगा, आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। मैं घबरा गया। मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने के लायक नहीं था। फिर जैसे ही वो मुझे अपने साथ लेकर गया, मैंने देखा ये एक कमरा था। मैं चुपचाप सर झुकाए बैठा था। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? मैं हैरान परेशान सा उसकी शक्ल देख रहा था। मैं कहने लगा, मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, अमीर है, जबकि मैं एक छोले वाला गरीब घर में रहने वाला नौजवान। मैं भला उसे कैसे खुश रख सकता हूँ? फिर वो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि मेरी बेटी के साथ कुछ मामलात हैं। दरअसल मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये सब मेरे दुश्मनों का किया था। मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा तो वो कहने लगे कि असल में जब मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त मैं नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने एक लड़की से दोस्ती कर ली। वो लड़की उसे उल्टे सीधे काम सिखाने लगी। वो ऐसे ऐसे काम सीख रही थी जो सब गैर की गई चीजों से ताल्लुक रखते थे। वो उसे उलझा रही थी। अक्सर ही मेरी बेटी घर से गायब रहने लगी। लेकिन मैं उस वक्त कारोबार में उलझा था। मेरा कारोबार ऊंचाइयों को छू रहा था। मैंने दुनिया जहान की दौलत जमा करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरी बीवी की 10 साल पहले ही वफात हो चुकी थी। इसलिए मेरी बेटी अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी। उसने एक ऐसी लड़की के साथ दोस्ती की जो मेरे दुश्मनों की बेटी थी। वो जानबूझकर अमीरा की जिंदगी में आई। लेकिन मैं इन बातों से बेखबर था। होश तो तब उड़े जब एक दिन मुलाजमा औरत ने मुझे बताया कि अमीरा बीबी तो रात भर घर से गायब रही है, न जाने वो कहाँ चली गई थी। फिर मैंने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। मुझे एकदम होश आया कि क्यों ना मैं अपने घर में ही उसे तलाश करता हूँ। यही सोचकर मैं घर का कोना कोना छान चुका था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने उसे तीसरी मंजिल पर बैठे हुए देखा। लेकिन वो जिस हालत में थी उसे देखकर मैं डर गया। मैं उसे कहने लगा, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? तो वो कहने लगी, बस एक रात की बात है, फिर वो मेरे पास आ जाएगा। न जाने वो किससे बातें कर रही थी। लेकिन जब मैंने उसके मुंह से किसी जिनजादे का जिक्र सुना तो मेरे तो होश उड़ गए।
پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی نے ہی میری بیٹی کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ اس کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جنات سے ہونی چاہیے، تو وہ زندگی کی ہر خوشی حاصل کر سکتی ہے۔ وہ اکیلی اور خود کو اداس محسوس کرتی تو پھر جن ذات کی طاقت سے اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کچھ دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ وہ دن رات خود کو کمرے میں بند کر کے رکھتی، لیکن اب مجھے کاروبار سے فرصت ملی۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ میرے کاروباری حریف کی بیٹی ہے۔ وہ جان بوجھ کر میری بیٹی کی زندگی میں آئی تھی مجھے پریشان کرنے کے لیے، لیکن میں اس کا علاج کروا رہا تھا۔ میں نے کوئی پیر فقیر عامل نہیں چھوڑا میرا کا علاج کروانے کے لیے، لیکن جب میں اسے کہتا کہ وہ اس جن ذات کو زندگی سے نکال دے وہ گھر سے بھاگ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی، لیکن پھر بھی کئی دن تک غائب رہی۔ پورے خاندان میں نام بدنام ہو گیا کہ میری جوان بیٹی گھر سے غائب ہے۔ اب پورے خاندان میں میرے ساتھی کاروباری دوست یار سب لوگ جانتے کہ میری بیٹی کیسی ہے، اس کے بارے میں سب لوگوں کے خیالات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن کل میں ایک بہت بڑے عامل کے پاس گیا، اسے اپنی پریشانی بتائی تو وہ کہنے لگا تم اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ میں کہنے لگا کہ ایسی صورتحال میں تو میری بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ عامل کہنے لگا کہ جب اس کا نکاح ہوگا تو وہ سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گی، جیسے اس نے دوسرا جنم لیا ہو، اسی طرح وہ جن ذات بھی اس کی زندگی سے چلا جائے گا۔ تو مجھے ایک نیک اور محنتی نوجوان تم ہی نظر آتے ہو، تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ میں حیران تھا کہ کوئی امیر آدمی بھلا کیسے ایسے چاہ سکتا ہے کہ کوئی غریب نوجوان اس کی بیٹی سے شادی کرے۔ میرے چہرے پر خاموشی دیکھ کر وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم نے میری بیٹی کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ، لیکن تم اسے اچھی طرح سنبھال سکتے ہو۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، چاہوں تو میں اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہوں، لیکن جو اس کے دماغ میں بات ہے وہ میں کسی طرح سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن مجھے تم جیسے سمجھدار نوجوان پر پورا بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کو سنبھال لو گے۔ وہ بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی، گو کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے دماغ سے خیالات نہیں نکال سکا۔ پھر اگلی شام میرا اور امیرہ کا نکاح ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک امیر کبیر آدمی کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اس نکاح میں میری ماں اور چھوٹی بہن مہوش بھی شامل تھے۔ میری شادی کی رات بڑی عجیب تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن وہ نفرت اور غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اسے بلاؤں گی، دیکھنا وہ تمہارا عشر برا کر دے گا۔ میں اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھوت غصے سے پاگل ہو گئی اور کہنے لگی مجھے ابھی اور اسی وقت وہاں جانا ہے، ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ دلہن بنی لال رنگ کے جوڑے میں شور مچا رہی تھی، تبھی میں اسے وہاں لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ اماں اور میں بھی شران پریشان تھی۔ اماں کہنے لگی دلہن کے لباس میں اسے باہر لے کر نہ جاؤ، سو بری نظر ہوتی ہے، تمہاری دلہن کو نظر لگ جائے گی۔ لیکن میں نے اماں کی بات نہیں مانی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح اسی برگد کے درخت کے سامنے کھڑی اسے پکار رہی تھی، جب اچانک ہی اس درخت کے اندر سے ایک آواز آئی چلی جاؤ یہاں سے، اب تم میرے لیے کچھ نہیں ہو کیونکہ تم کسی کے نکاح میں ہو، اور جو لڑکی کسی سے شادی کر لے میں کبھی اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہ سن کر امیرہ زور زور سے رو رہی تھی، اس نے اپنے سارے کپڑے مٹی کر لیے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ 2-4 ہفتے تو ویسے ہی پاگل پن کا شکار رہی، لیکن میں نے اس کا پوری طرح سے خیال رکھا۔ ابھی بھی میں اپنا ویسے ہی کاروبار کر رہا تھا، لیکن ایک دن اس کا باپ آ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اور اپنی بیٹی کے لیے ایک فلیٹ لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں رہو اور وہ فل ایئر کنڈیشنڈ ہے، تم اپنے پورے خاندان کو بھی وہاں رکھ سکتے ہو، اور میں نے کاروبار میں بھی تمہیں اپنا حصے دار بنایا ہے کیونکہ تم میرے اکلوتے داماد اور میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیٹی کا ہی ہے سب کچھ۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن سیٹھ نعیم جو اب میرا سسر بن چکا تھا وہ انتہائی اچھا انسان تھا۔ وہ میرا شکر گزار ہو رہا تھا کہ میں نے مشکل گھڑی میں اس کی بیٹی سے شادی کر کے اسے بہت بڑی پریشانی سے بچایا۔ وہ آہستہ آہستہ اب امیرہ بھی ٹھیک ہو رہی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد تک وہ مجھے کہتی رہی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری شادی ایک چھولے والے سے ہو سکتی ہے، میں کسی غریب نوجوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیتا، لیکن اب میرا سب کچھ بدل گیا تھا۔
آہستہ آہستہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کی شخصیت بھی بدل جاتی ہے۔ میں بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اماں مجھ پر صدقے واری جاتی اور کہتی، دیکھو میرے بیٹے نے سچے دل سے محنت کی اور کسی کی برائی نہیں کی، تبھی تو میرے بیٹے کو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر مسکرا دیتا۔